Hello mga sangkay, so titikangan na naton ang sponsored na chess video lesson nga lima na gin-sponsoran han aton anonymous sponsor para ma-improve an aton mga chess moves. So ang lima na chess video lesson na akon hihimuon, kukuhaon ko ha akon uyag didto ha Naval hadton last na chess tournament last September 30 ngan October 31. So hindi na posisyon usa ini ngadto ha akon uyag nga natabo. So black nga niyan akon kontra. Nangalimot ako ano iniya na round yan nato na akong kontra. I think mga round 5 siguro niya. So pinaka crucial yan na position nga na akon kontra hini gingraban akon knight para ma-divertan akong king ato harayo. So, an idea niya, for example, after rook takes f4, king takes f4, may dia c3. So, nape-pressure na akon rook ini kung makain ako. Tapos, pwede na niya mag-promote later on. Pero, nakatira ako dinihin nice tactical in game, which is ang tira nga rook takes b3. Although, nagdali-dali ang pagtira ng rook takes b3, although panic time ako, in which equal niya after I grab that pawn, pero napanik ako and tira ko an king to e3. An idea ko is kasi after king to e3 gusto ko makaabot iya pawn, and gusto ko ade i-try i-promote kay hakon huna-huna harayon niya pyesa para depinsaan ini na pass pawn. So nag-counter ako. Pero later on, hindi rala hiyain C2, one move na la para mag-promote hiya. So kinanglan ko dumikita na akong king. So timely abutan na akong king para ma-stop ini na paspon. And for example, mag-push siya di, pwede ko na di makaon, and later on ini na B2 and makaka-promote na ako. So ini nagtira na akong kontra knight to D7. Then hana ko na idea, ginpush ko na pass mo na kon, pero naka timely defend hiya with knight b6. So gigrab ko na usa na pawn dini, tumira hiya nga to iba na side of the board. Gin pressure ako niya after f6. So naghuna-huna na tako kung ano mo pa natira, pero pagkita ko after g takes f6 ngan king takes f6, wala man problema ini, equal man lagyapon. Ngan hini nagpanik gyapon ako kay gusto ko talaga i-push, and I try to divert his knight na direct na akong pawn para may dako pass pawn. So nag king c1 na ako, pwede ko nagadudog yung kaunon. So waray ako, gin try ko lanay na i-complicate ang position, pero consistent yan iya idea after g5 yan is takes g5, king takes g5. So nakita ko ni na agoy may pass pawn na latiya. So I try to push my pass pawn, pero nagre-route ng yan knight after knight e8, a6, knight c7, ngan a7. Nakita ta na timely naka-defend ang yan knight para mapungan na akong pass pawn mag-promote. So after a7, pressure natin niya ako nga diha h4. So hiyan lahat ang gusto mag-promote. So ini naglibog ako kunahin mo pa bishop takes ba or king takes. So I chose king takes to c2. Wala man problema ito. Dini h3 gyapon niya, gusto talaga niya mag-promote. Nandini na pressure na ako kay inakumar kung ano na akong himuon kung mag bishop to d5 ba ako ini para ma-stop, or nangatakon akong tira, which is actually a blunder move after a8 equal to queen. Kay hini may dala knight takes to a8. Ang mo pa natira ni after h3 is bishop d5 la talaga ngan winning na ako. An idea is, for example, after h2, bishop b7, stop la ginlikay lalaton ang atong bishop from the attack of the knight of black. So after king f4, king to d3, king to g3. So
kung magre-route hiya nga diyan niya king para tiwakan niya din niya pass pawn para ma-promote buligan niya, pero mga tukitan another side of the board which is buligan lat natong pass pawn para ma-promote. And for example, after king f2, king c5, king g1, king b6, so timely kita nakaabot ha b6 naging attack an knight hini. So after mag-promote hiya, pwede lang naton hiya mag-grab. After bishop takes h1, king takes h1 nganin king takes c7, so waray na problema an aton pass pawn, waray na napugong. So winning talaga kita to, pero after h3 blunder ako, nagpanic ako na I chose na la imbis gusto ko magdaog, nabagwa na ako ng emosyon ngan gusto ko i-draw na la. For example, after knight takes e8 nganin bishop to d5 in position. Actually sakto na ako ang instinct kini na matatablay ya. For example, after couple of moves, c7, bishop h1, h2, king d2, king f4, king e2, king g3, king d3, ganin king f2, king d4, knight e8. For example, hini kunain after king d3 na bad move na talaga ako. Waray na ako ini, gusto ko lang talaga magsunod-sunod na lahan iya king. Nakalimtan ko an maupay na tira which is king to e4. An idea is ma-reroute an aton king ngani na square kinanglan ta maka tungtong ha h3. Amo na ladto an chance naton para ma-draw. So after knight f6 check, king f5, knight h6, king g4, knight g3. After king h3, so successful unta kita ito dida na ma-defend na position para ma-draw. Kaya for example, after knight f1, wala lang tayo gamit kay after bishop c6, na-stop na naton an pass pawn na mag-promote. For example, after king g1, kung creaton good niya, bishop b7 la. So, anya knight, waray na time para mag-reroute hini na square, for example, para i-block nga mag-promote niya. So, ama to an idea. Pero, waray na blunder ako after king to d3. Waray ko na ito na hinumduman na idea. So after knight d6, bishop c6 na lako, knight f5, king d2. And after knight h4, ato na aniyay ma-cover na iya. Waray gamit gyapon after tira ko in bishop h1. Kay after knight g2, waray na ma-follow up na yan king move, tapos makuha na tong bishop, tapos ma-promote na hiya. So hindi na posisyon, nag-resign na ako. Pero kung naton ko after rook takes f4 hingan king takes h4, after c3 upay na lang nakitaan ko ni na rook takes b3 hadto na amon uyag. Kay for example after hini na position may equality ngan. For example later on hini na position after knight 7 a7 king takes c2 nga ni h3, pwede ngayon ako ni magdaog, pero tungod siguro time pressure, pero waray ko na to nakita kay gamay na lang akong oras adto nga nape-pressure na ako, and I choose na mag-draw na la nganin hini. For example after tumira ko ito, nag-offer akong draw hini, pero nag-refuse siya, so naging aggressive ako, pero kaparte lang nga baton strategy. Dapat consistent kita nga tuan aton idea para for example after hini imbis king e4 ang best move para ma-draw, after king d3 nag-waiting na lang kita, na perde lugod kita kay na blunder. For example after knight d6 ngan an iya knight naging successful na makabutang ha g2 square, instead na dapat makuha naton ang position after hini na position kunain ang king gin prevent ang g2 nganin ang bishop gin stop dida ang knight para di makakada dida makakover para ma-stop pa din ang pawn na mag-promote. So ama to mga sangkay an aton first video lesson na sponsored han aton usa ka chess enthusiast. So amula to da mga salamat.